এবার ওয়াকফ আইন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করলেন বিজেপি সাংসদ সুধাংশু ত্রিবেদী। তিনি বললেন যে সাংবিধানিক ব্যবস্থায় কোনো পাশ করা আইন বাস্তবায়ন করতে রাজ্য অস্বীকার করতে পারে না, তাহলে এর অর্থ হলো গণতন্ত্র বিপদে রয়েছে। कि बाबा साहब के संविधान के प्रति उनके मन में सम्मान नहीं है, क्योंकि समस्त संवैधानिक मान्यताओं प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए यह कानून बना है। और इसे मैं एक तरफ ये भी मानूंगा कि इंडी गठबंधन के दलों के हाथ में संविधान खतरे में है, और दूसरी दृष्टि से मैं ममता जी की विवशता भी समझ सकता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार के उग्र तत्वों को साथ में लेकर, जिस प्रकार के आपराधिक तत्वों को साथ में लेके सत्ता संचालन किया है, संभवतः उनकी सरकार अब इसकी बंधक हो गई है और वो इस विवशता ये उनकी है, वो चाहकर भी इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। জ্বলছে মুর্শিদাবাদ এবং তার মধ্যেই প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হলো জেলা সিপিএম এর তরফ থেকে। ধুলিয়ানে কুপিয়ে খুন বাবা ছেলেকে হরগোবিন্দ দাস এবং চন্দন দাস দুজনেই সিপিএম এর সমর্থক ছিলেন। এখনো এলাকার পরিস্থিতি ঠিক হয়নি, এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে। ঘটনায় মৃত 3 জনের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। প্রতিক্রিয়া জেলা সিপিএম নেতা জামির মোল্লার। এই যে আন্দোলনের নামে যে হিংসাত্মক আন্দোলন, এইটা কখনো কাম্য না। যে ইজাজ শেখ মারা গেছে তার পরিবারের প্রতি আমরা সমবেদনা জানাই, এবং ধুলিয়ানের জাফরাবাদে যে দুজন বলি হয়েছে, একজন হচ্ছে গোবিন্দ দাস, হরগোবিন্দ দাস, এবং হচ্ছে চন্দন দাস, মানুষকে সরে যেতে বলেছে, শান্তিপূর্ণ যাতে ভাবে এটা গন্ডগোল না হয়, সম্প্রীতি বজায় থাকে, সেখানেও তাদেরকে বলি হতে হয়েছে। তারা সিপিআইএম এর সমর্থক দুজনেই। এটা খুবই দুঃখের, এবং এই গন্ডগোল মূলত পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে যদি সঠিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো তাহলে এটা হতো না। এই পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে এই অসহায় পরিবারের ক্ষতিপূরণ দেওয়া, এই ক্ষতিপূরণের দাবি আমরা করছি। এবার ওয়াকফ আইনের বিরোধিতায় কর্ণাটকের মন্ত্রী, তিনি বললেন যে তাদের রাজ্যে এই আইন বাস্তবায়ন হবে না। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী, কেরল ও কর্ণাটক সরকার এই আইনের বিরুদ্ধে। এই বিলটি পাশ হওয়া উচিত ছিল না, তবে এটি পাশ হয়েছে। আমরা আদালতের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করব। আমি নিশ্চিত যে আমরা আদালতে ন্যায় বিচার পাবো, তবে আমরা কর্ণাটকে বাস্তবায়ন করব না। পশ্চিমবঙ্গে বিক্ষোভ চলাকালীন 3 জনের মৃত্যুতে দুঃখিত। প্রতিক্রিয়া কর্ণাটকের মন্ত্রী VZ জমির আহমেদ খানের। अमेंडमेंट बिल के लिए ममता बनर्जी ने भी डिसीजन लिया है, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने भी डिसीजन लिया है, हमारा केरला का गवर्नमेंट ने भी डिसीजन लिया है, और कर्नाटका गवर्नमेंट भी हम लोग ने भी डिसीजन लिया है। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल का हमारा साकार नहीं है करके हमने भी डिसीजन लिया है। अभी इसके अंदर में आपके माध्यम मुखांतर मेरी आवाम से जो कल सुन के बेहद दुख हुआ मेरे को। वेस्ट बंगाल के अंदर प्रोटेस्ट के अंदर 3 आदमी का देहांत हुआ करके सुन के बहुत मेरे को दुख जाहिर हुआ। तो मेरे आप माध्यम मुखांतर मेरी मुसलमान पूरी स्टेट के अंदर, पूरी हिंदुस्तान के अंदर में मेरी आवाम से मैं आजिजाना गुजारिश करता हूँ, ये बिल तो नहीं पास होने का था, बिल पास हो गया, उसको जो भी है हम कोर्ट के थ्रू हम लोग हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, कोर्ट में हमारे को इंसाफ मिलेगा करके मेरे को भरोसा है। कर्नाटक में लागू नहीं करेंगे आप? नहीं, कर्नाटक में हमने भी इसके बिल के खिलाफ गया, हमने ऑलरेडी डिसीजन लेके गवर्नमेंट से डिसीजन लिया है, हम इसके खिलाफ आए करेंगे। खिलाफ मतलब लागू नहीं करेंगे।